दिखा आयज येयलेले आसा मिरामार बिचार आणि तुम्ही पळोवं शकता कितले नुस्तें पडला ते आमची गोंयची ट्रेडिशनल फिशिंग कितली वरांच जाळे ओडून तुम्ही पळोवं शकता कितले नुस्तें पडला ते भाऊ आमचो फ्रेश ताल्ले घेवन येयल्लो आसा आणि तुम्ही पळोवं शकता आयज आमचे कडेन कितले नुस्तें आसा ते आयज आमचे कडेन वागोळे पळय कितले आसा आणि फ्रेश बांगडे आयज खूब आसा आणि फ्रेश दर्याच्यो कुल्ल्यो एका पळयात तुम्ही बांगडे कशे व्हरता ते पळयात एका कशे पिशेटान घालून बांगडे व्हरता ते आणि आमची माय कशी धांवन येता ती पळया भुरगे नुस्तें काडपाक येयला ते येयला आणि मदींच धांवन तेंकाय त्रास करता तेंकाय नुस्तें सारकें व्हरपाक दिना इतलें नुस्तें पडलां की आयज काबार जावचें ना कशें दिसता हेका तुम्ही पळोवं शकता कशें नुस्तें काडटा तो दिखा थोडी बॉक्सां भरलेली आसा आणि हांगा नुस्तें घालपाक स्टार्ट केल्लेलें आसा तुम्ही पळोवं शकता सगळे मिक्स नुस्तें कुल्ल्यो सुंगटां ताल्ले वागोळे आणि थोडे मुड्डेश्यो सुद्दां आसा आयज आणि ह्यो पळय आतां केदो व्हडलो शेवटो तो कितेंय सांगा तुम्ही आयज पूण आयज ताल्ल्यांचो पावस पडलेलो आसा पळयात कशे ताल्ले आनी बांगडे फडफडटा ते आणि गाडी येयलेली आसा डायरेक्ट नुस्त्यांचेर आयस मारून डायरेक्ट भरपाची नुस्त्यां खातीर कशें झगडटा ते तुमीच पळया बांगडे सगळे सायडीक काडपाक स्टार्ट केल्लेले आसा आणि तुमीच पळय केदे व्हडले वागोळे ते वागोळ्याचे पयलीं कांटो काडचोच पडटा कांटो सारको डेंजरस तेजो पळयात बांगडे कशे फडफडटा ते आणि ती सगळी बॉक्सां भरून जाल्लेली आसा आणि सायडीक आतां न्यू बॉक्साक भरपाक स्टार्ट केल्लेले आसा तरी तुम्हीच पळया कितले नुस्तें आसा ते तुम्ही पळयलाच आसतले सगळे केन्नाचे नेट धरून रावला ते ट्रेडिशनल फिशिंग करपाचें म्हटल्यार खूब हार्डवर्क आसा नुस्तें काबारूच जायना फ्रेश मिक्स नुस्तें कोणाक जाय तांकां डायरेक्ट बिचार येवन तुमी फ्रेश नुस्तें घेवन वचूं शकता आनी एक लास्ट हांव एक बॉक्सांचो सेट करून दवरलेलो आसा आणि ही पळयात फ्रेश सुंगटां कशी फडफडटा ती आणि बॉक्सां कशी रोखडीच फूल जाता ती पळयात तुम्ही
पळयात तुम्ही कितलो लोक नुस्तें काडपाक पळोवपाक येयल्लो आसा. कोण नुस्तें विकता ते घेता जाल्यार कोण डायरेक्ट नुस्तें वेचपाक येयल्लेले आसा. लास्ट राउंडाचे बांगडे आनी सुंगटां सायडीक करपाक स्टार्ट केल्लेले आसा. पळयात किती मोठी दर्याची सुंगटां ती. आमची बॉक्सां सुद्दां फूल जावपाक पावलेली आसा. पूण तुम्ही पळोवंक शकता फ्रेश फ्रेश नुस्तें आनी नुस्तें काबार जावपाचें नांवूच घेयना. ह्या भुरग्यांक पळयात कितले हॅप्पी आसा ते. सगळ्यांच्यो पिशव्यो फूल पॅक जाल्लेल्यो आसा. आनी तुमी पळोवंक शकता एका सायडीक सनसेट सुद्दां कितलो बेस्ट जाल्लो आसा तो. भुरगे नुस्तें सकयल पडलेले सुद्दां कशे येवन फास्ट फास्ट काडटा ते तुमीच पळया. बॉक्सां खंयची फूल जाल्लेली आसा ती आमी डायरेक्ट आतां गाडयेन दवरपाक स्टार्ट केल्लेले आसा. आणि तुम्हीच पळया नुस्तें कशें काडटा ते. एकटो धांवन येता नुस्तें काडटा, दुसरो येता दुसरें नुस्तें घेवन वयता. आणि तुम्ही पळोवंक शकता आयज कितले नुस्तें लागला ते. ही सगळी बॉक्सां सगळी फूल जाल्लेली आसा. तुम्ही पळोवंक शकता कितले नुस्तें आयज आसा ते. आणि ह्यो व्हिडिओ तुमकां आवडलो जाल्यार लायक आनी सबस्क्राईब करपाक मात विसरूं नका.